Mahirit pa guys, mahirit pa guys, mahirit pa itong anong guys. May kagat ulit. Baril tayo bigla. It's a prank pala, it's a prank. Another fishing day. Friday, September 13. Friday the 13, madugo. Gwapo na ba kayo ang panahon guys? Bugnaw na kayo oh. Wala na humid. Akong kauban, makabot. Asa naman si Master A. Ano ni? Kalma kayo ang dagat oh. Wow! Ikaw kayo Dubai oh. Sana naman akong kauban eh. Sayo kayo mukaw. Alas 5 na, wala pa naabot. Out na day guys, nabot na day siya guys oh. Tara. Abot na. Gisupuno na to. Master Ryan on the house. Mga tuwang mainstay. Naabot na yun. Down sa isang sayuha. Plastiran pa ang iyahang kuwan. Styrofoam. Fish on guys. Oh. First catch. Oh. Tinood si Brim. Double kill. No si Brim. Guys. Wow. First big catch today. Kalmado ng dagat. Sarap mag-fishing. Is on. Silver belly guys. Okay, tomato na. Fish on. Dua kagamay. Dalawa may kasamang basura. Triple kill. Triple kill. Hello, Sea Brim. Dua kabuok. Wow! Double kill. 2 pieces. On. Ang gumay. A few moments later. Update sa tabi. Wala kayo magandang ko guys na medium lang. Pero okay lang. Ani-ani lang ta guys. Medium. Ano akong ingon nga dili kayo nag size na. Basta ka po sa nawong. Hindi na. Catch check no tabi. Catch check sa may Master Ian. Marites daw sa iya. Yang huli be. Marites. Catch check be. Harvest. Wow. Harvest. Harvest man. Pilde. Dito pa pilde. Kita-kitain. Bato. Nani? Omae wa mou shinde iru. Double kill. Good size. Puro-puro. Ay, tatlo kayo ay. Pisod. Bago fix. Update guys. What time is it? It's 9:05.
何？お前はもう死んでいる。 Double kill. Update tayo mga master. It's 9:40 AM. Medyo mainit na po. Ano natin yung mahuli natin. Agad na ito. Kaya ano, utol. Tingnan natin. Let's check. Oy. Nag-harvest din. Not bad, not bad. Nice. Tapos na yung araw. Random na. Tapos na yung feeding frenzy. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye-bye. Oh, hello. Hatag na ano eh. Oh. Sabi ko. One. Wala na kalinisan. Guys, catch check daw kay Master Ian. Oh, si Brim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 si Brim. Yan ang pinakamunti. Medium lang na. 14. Pakuku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Catch check. Timbang ka sa huli ni Master Ian, guys. 1.7. Si Brim. Medium 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sa isang baga, ang silver belly. Tapos bako ko 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isang taong na. So that's my catch. And sa huli ko, zero mo na. Busy. Gamay man ka. So, bye-bye.